ክርስቶስ ኣመስከ ንርኢ ከለና ዝንበብ ፍቕሪ በኣካሉ እዩ ንርኢ ኣብ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስእለ ኣድህኖ ወይ ደሞ ኣብ ናይ ስቕለት ስእሊ ክንርኢ ከለና ብባሕፅሮተ ቃል ኢና ንኣ ዝብል ንረክብ ኢናና ሚድያና እውን ከም ዝፍለጥ እኮ ኣብ ርእሲ መስቀል ተፃሓፈ ርእሲ ወሲና ኢና ንኣ ዝበልናዮ ብዝኾነ ኣህፅሮተ ቃል እዩ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ብጣዕሚ መለኮታዊ ኣዋጅ ዝኾነ ሰማያዊ መልእኽቲ ዘለዎ እቲ ክፉእ ነገር እግዚኣብሔር ከም ጥበቡ ናብ ፅቡቅ ነገር ዝቐየሮ ስም እሞ ብጣዕሚ ዝገርም ስምን ዝገርም መግለፂ መንነት ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ብኣህፅሮተ ቃል ከምቲ ዝበልክዮ ኢና ንኣ ኢልና ንብሎ ማለት እዩ ዝፀሓፍኩ ፅሒፈ እዚ ፖለቲካዊ ግትርነት ናብ መለኮታዊ ድሕነት ግን እግዚኣብሔር ቀይርዎ ኣይሁድ ምልክት ግሪካውያን ጥበብ ይእልሹ ንሕና ግን ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ እዚ ፅሑፍ እዚ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ንሓደ ዓወት ዝተጎናፀፈ ንጉስ ዝወሃብ ናይ መንነት መግለፂ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እንታይ ድዩ ኣእዳው ዘርጊሑ ኣብ መስቀል ተረክብ እሞ ኣእዳው ዘርግሐ ንምንታይ ይመስለኪ ይብል ሓደ ሊቅሲ ንዓኹም ክሓውፈኩም እኮ እዩ ፍቕሪ እኮ እዩ እዚ ክንመርፅ ከለና ብጣዕሚ ብተሓጓስ ብደስታ ኢና ንገልጾ ትሽም ክኸብዶም ይርኢ ኢና ንኣ ኢልካ ንመፅሓፍ ወይ ንምስትዋስ ነባዕሉ ብጣዕሚ ተፀጊሞም ዝሪኦም ብዙሓት ሰባት እኒአውና ንምንታይ እዩ ከቢድ መሲሉ ዝረአ እዚ ሽም እዚ ወይ ደሞ ንምስትዋስ ዝኸብድ ከመይ ኸ ከነቕለሎም ንኽእል ንተመልከትና ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ መደብና ኣብ በቢ ዘለኹምዎ ናይ ክርስቶስ ሰላም ምሳኹም ይኹን ሎሚ ከምቲ ልሙድ ሓንቲ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንሱ እውን ዓርቢ ስቕለት ስለ ዝኾነ ዘለናዮ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ርእሲ መስቀል ተፃሓፈ ፅሑፍ ብዛዕባ ኢና ክንዛተ ኣነ ዮርዳኖስ ሙላትን ከምኡውን መምህርና መምህር ሰብሰብ ፈረደን ኢና ሰናይ ፃንሒት ከምቲ ዝፍለጥ ዓርቢ ስቕለት ኢና ኒና እሞ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቐለሉ መዓልቲ እዩ ኣብ ስቕለቱ ግን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከም እንሪኦ ኣብ ርእሲ እዚ መስቀል ተፃሓፈ ፅሑፍ ጲላጦስ ፀሓፎ ፅሑፍ እኒአና ንምንታይ ፅሒፉ እንታይ ማለት እዩ ኸ ብልማድ ሮማውያን ዝስቀል ሰብ ወንጀሉ እንታይ ምዃኑ ንምግላፅ ናይ ግድን ክሲ ፅሕፈት ይበሃል እቲ መፅሓፍ ከም ዝገልጾ ክሲ ፅሕፈቱ ንዕኡ ዝዳረጎ ነገር ክፅሓፍ ግድን እዩ እዚ ልማዶም እዩ ክልተ ሰለስተ ጥቕምታት ኣለዎ ሓደ ንምንታይ ከም ዝተሰቕለ ዝኾነ ይኹን ሰብ መፅኡ ኣንቢቡ ኣሃ ከምዚ ዲ ገይሩ ኢሉ ንኽርዳእ ከምኡ እንተጌርካ ድማ ከምኡ ዓይነት ቅፅዓት ከም ዝወሃብ ንምርዳእ ባህሊ ሮማውያን ልማድ ሮማውያን ስለ ዝኾነ ሰሌዳ ፅሕፈት ኣብ ርእሲ መስቀል ክፅሓፍ ግድን እዩ በዚ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ተፈሪድዎ ስለተሰቕለ ጲላጦስ ፅሕፈት ፅሒፉ ሰቒሉሉ እቲ ፅሑፍ ግን ናይ ክርስቶስ መንነት ዝገልጽ እዚ ማለት በትናቱም ልማድ ባህሊ ወንጀሉ እዩ ዝገልጽ እቲ ፅሑፍ ግን ብጣዕሚ ዘገርም ፅሑፍ እዩ ፅሒፉ ጲላጦስ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ፅሑፈት እዩ ፅሒፉ እዚ ስለ ዝገበረ ከምዚ ኢሉ ተሰቒሉ እዚ ወንጀል ስለ ዝፈፀመ ከምዚ ኢሉ ተሰቒሉ ዝብል ፅሕፈት ኣይኮነን ዝፀሓፎ ጲላጦስ ሕውሱስ ዘለ ባህርያት እዩ ዘርኢ ነይሩ ሓደ ካብዚ ሰብዚ ንጹህ እየ ኢሉ ሓፀበ ሰብ እዩ ካልኣይ እንደገና ድማ ኣሕሊፉ ንሞት ስቅላት ዝሃበ እውን እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ኢሉ መፅሓፉ ንኣይሁድ ንሊቃነ ካህናት ኣይሁድ ክቃወምና ክብቀሎም ስለ ዝደለየ ከምኡ ኢሉ ፅሒፍዎ ንሞት ኣሕሊፉ ምሃቡ ድማ ኣብ ሮማ ግዝኣት ንጉስ እየ ኢሉ ዝቀናቐን እንተሃልዩ ከምዚያ እዩ ዝስቀል ኢሉ ንክሕልፍ ዝፀሓፎ ዝወሰኖ ውሳነ እሞ ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እሞ ሕማቕ ነገር ናብ ፅቡቅ እዩ ዝቕይር ጲላጦስ ኣይእመነሉ ኣብ ብዙሕ ምርኣይ ንኽእል ኢና ሊቀ ካህናት ቀያፋ ምዕራፍ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ጀሚርና 49 ተሪእና እኮ ኩሉ ሰብ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብ ምእንቶም ቤዛ ኮይኑ ተዝመውት ይሓይሽ ኢሉ ዝበለ እኮ ፖለቲካዊ ብናቱ ሓሳብ ፖለቲካዊ ጥቕሚ እዩ ንምንታይ ካብ ኣይሁድ ንጉስ ተላዒሉ ተባሂሉ ጲላጦስ ክውድኦም እዩ ኣብ ባዕዳ ምግዛእ ስለ ዘለዎ እዚ ሓሳብ ምቕራቡ ግን ክርስቶስ እግዚአብሔር ድማ ነዚ ክፉእ ሓሳብ ናብ ፖለቲካዊ ጠቕሚ ዝነበረ እግዚአብሔር ድማ ናብ መለኮታዊ ትርሚ ቀይርዎ እማን እዩ እሱ ንሕዘይ ሞይቱ ኩሉ ሰብ ክጠፍእ እዩ ብነፍሲ
እና ጲላጦስ ንኽፉ ይግበሮ እምበር ነዚ ፖለቲካዊ ዝኾነ ሓሳብ ናብ ሰማያዊን መለኮታዊ ሓሳብን መልእኽትን ክኸውን እግዚአብሔር ፈቂዱ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ኢሉ ጽሒፉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስእለ ኣድህኖ ወይ ደሞ ኣብ ናይ ስቕለት ስእሊ ክንርኢ ከለና ብባሕፅሮተ ቃል ኢና ንኣ ዝብል ንረክብ ኢናና ትክክል። እዚ ኮት ዓብዪ ሚድያናውን ከም ዝፍለጥ እኮ ኣብ ርእሲ መስቀል ተፃሓፈ ርእሲ ወሲና ኢና ንኣ ዝበልናዮ ብዝኾነ ኣህፅሮተ ቃል እዩ። ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ብጣዕሚ መለኮታዊ ኣዋጅ ዝኾነ ሰማያዊ መልእኽቲ ዘለዎ እቲ ክፉእ ነገር እግዚአብሔር ከም ጥበቡ ናብ ጽቡቕ ነገር ዝቐየሮ ስም እሞ ብጣዕሚ ዝገርም ስምን ዝገርም መግለፂ መንነት ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ብኣህፅሮተ ቃል ከምቲ ዝበልክዮ ኢና ንኣ ኢልና ንብሎ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ቅዱሳት ስእላት ብፍላይ ብኢድ ኣብ ዝተሰኣሉ ስእላት እንረኽቦ እዩ። ኣብዚ እንታይ ዝግልጽ ብጣዕሚ ዝገርመን ነገር እንታይ ድዩ? ቅድም ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 2 ጀሚርና ናይ ምብራቕ ነገስታት መፅኦም ነይሮም። እቲ ዝተወልደ ንጉስ አይሁድ እቲ ዝተወልደ ንጉስ አይሁድ ኣበሎ እናበሉ ሕቶ ምልክት ገይሮም መፅኦም ድሓር ሄሮድስ ንጉስ ሽዑ ብጣዕሚ ሪዒዱ ኢየሩሳሌም ሪዒዳ ንጉስ ተራዒዱ ተባሂሉ እኮ እዩ ሪዒዶም ነይሮም። ድሓር ሄሮድስ ረኺቡ በቃ ተረኺብኩሞ ንገሩኒ እሞ ከይደ ክሰግደሉ እየ ብኽፋት እዩ ክሰግደሉ እየ ማለት ክቐትሎ ይደልዩ። ግን ንሶም እቶም ናይ ምብራቕ ነገስታት ግን ተሓጒሶም ከይዶም ኣሃ እዞም ንጉሳት እውን ዝሰግድሉ ንጉስ ድዩ ኢሎም ውሽጦም ደስ ኢልዎም ከይዶም ብውግና ይተመለሱን። እዚ ሕቶ እዚ መልሲ ዝረኸበ ናይ ምዕራባዊ ንጉስ ናይ ሮም ንጉስ ጲላጦስ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ኣብዚ ኣለኩም ኢሉ ኣብ ድሕነት መስቀል ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እና ብጣዕሚ እቲ ናይ ንኽፉእ ዝገበርዎ እግዚኣብሔር ናብ ጽቡቕ ከመይ ከም ዝቐይሮ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እንደገና አይሁድ እኮ ሪኦም ከይዶም እዚ ኢና ንኣ ዝብል ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ዝብል ተናዲዶም እዮም። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 21 ከይዶም ናብ ጲላጦስ ከይዶም ንምንታይ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ኢልካ ትጽሕፍ ኢሎም ተናዲዶም ከይዶም እሱ እውን ክብቀሎም ይደልዩ። ምክንያቱ ብክልተ ነገራት ኣወጣጢሮም ስለዝሓዝዎ ሕና ክፈድ ኣለዎ ጲላጦስ ወላ ይእመነሉ። ድሓር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሓሳቡ ብጣዕሚ ዝገርመኒ አንቱም ፈራሓት ድኹም ምዃኑ ተኣምኑ ትኾንኩም ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሞይቱ ዝሰርሕ ምዃኑ ተኣምኑ ትኾንኩም እንታይ ኣጣሪዕኩም እንታይ እዚ ኩሉ ጥርዓት ሱቕ ዘይትብሉ ይብል እና ማን ጲላጦስ ዝፀሓፍኮ ፅሒፈ ኢሉ እዚ ግለጽ ከሉ ብሽዑ ግዜ ፖለቲካዊ ግትርነት እዩ። በቃ ፅሒፈ እዩ። እስኹም ኩሉ ግዜ ንጉሶም ዝተቐሉ አይሁድ እናተባሃልኩም ትንገሩ ኣነ ከዓ ኣባይ ዝተሰልዓለ ንጉስ ድማ ከምዚ ይስቀል እናተባሃልኩ ሓይለ እናተነገረ ይነብር ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ዝፀሓፍኩ ፅሒፈ እዚ ፖለቲካዊ ግትርነት ናብ መለኮታዊ ድሕነት ግን እግዚአብሔር ቀይርዎ። ንምንታይ እግዚአብሔር መቀያር ይኽእል እዩ እሞ እቲ ንጉስ አይሁድ ዝብል ሓድሽ ኣይኮነን። ኢየሱስ ሓድሽ ኣይኮነን፣ ናዝራዊ ሓድሽ ኣይኮነን። ንጉስ አይሁድ ካብ መጀመርያ ዝተኣለሸ ስም እዩ። እዚ ፅሒፉ ሰቂሉ እሞ እዚ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣመንቲ እዚ ብኣህፅሮት እናተፀሓፈ ይመጽእ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ይፍለጥ እዩ። ኣሕፂሮም ክፅሕፍዎ ከለዉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ዝብል ከም ዝበልክዮ ሚድያናውን በቃ ብዝለዓለ መጠን ኩሉ ግዜ አንቃዕደርና ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክንርኢ ብኡ ተስፋ ክንገብር ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገበሮ ንሕናስ አይሁድ ምልክት ግሪካውያን ጥበብ ይእልሹ ንሕና ግን ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣብ ስቕለቱ ትንሳኤ ኣሎ ኣብ ስቕለቱ ሞት ይመውት ብስቕለቱ ቅዱስ ስግኡ ክቡር ደሙ ንረክብ ብስቕለቱ ጥምቀት ንረክብ ኣብ ስቕለቱ ኩሉ ምስጢር ዘሎ እሞ ንሰብኽ ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ምዃኑ ዝበሎ እዚ ኣሚንና ኢና ንሕና እውን ሚድያና ኢና ንኣ ዝብል ኣህፅሮት ቃል ምናልባት ግን ኣህፅሮት ቃል ክብድ ከይብእል ብካልኦት ቃላት ኣይ ምስተዋ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት እውን ምናልባት ብስእሊ እውን ናምፀሎም ንኽእል ኢና ብዓለም ለኻዊ ዝፍለጡ ኣህፅሮት ቃላት እዮም። እዚኦም ኢና ንኣ ዝብል ናይ ባዕልና ናይ ኢትዮጵያ ኣገላልፃ ብግእዝ እዩ። ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሰ አይሁድ እንድዩ ብግእዝ ንሕና ድማ ዘለታ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ብዓለም ለኻዊ ቋንቋ ዝፍለጡ ኣህፅሮት ቃላት ግን ኣለዉ።
بزغرمك نجر أزي بيلاطوس صحافة صحف أب رئيس مسكال أمنا إيوس كريستوس مننت من مجلات صحافة صحف بثلاثة عنق أي صحيفة بجريك بلاتين كمون بإبرايس مالتي بإبرايس صحافة له مخنات إبرايس نا أيهود عنق أيو هاي ما نتاو عنق أيو نبرنا توم أيهود كم بوهم أنت إيوسوس نازراوي نوبوس أيهود مخانو كفلت وخم بوهم أنت أيهوداوين بإبرايس صحيفة እንደገና በግሪክን ጽሒፍዋይ ግሪክ ድማ ሽዑ ዓለም ለኻው ቋንቋዩ ናይ ፍልስፍና ናይ ጥበብ በዓለም ለኸ ደረጃ ከምዚ ሕዚ እንግሊዝኛ ዘሎ ሽዑ ግሪክ ይነሩ እና ጥበበኛታት ፈላስፋታት ክፈልጥዎም እንታን ድማ በግሪክ እውን ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ኢሉ ጽሒፍዋ ከምኡውን በላቲን ድማ ናይ ሮም ቋንቋዩ ናይ ልዕልና ናይ መንግስትነት ናይ ስልጣን ናይ ሕጊ ቋንቋ ዝነበረ ይሽዑ እና ኩሉ ከምብዎ ድማ بلاتين يصحفوا إيسوس نازراوي نጉስ አይሁድ حزون مالتي نا ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥራይ የሆነትን በአህጽሮት ትጽሕፍ ናውን አክትርጎም ከሎ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ወይውን ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ይዘኸውን ብናይ ላቲን ብናይ ግሪክውን ብናይ ባዕሎም አህጽሮት አብርስ መስቀሎም ጽሒፎም ኢና ንረኽቦም አብነት ላቲናውያን روماويان زي ما بزح كذي ناي روما ناي معرباويان مالت ناي كاثوليك كومون بروتستانت تايلم يصحفوا INRI يلم يصحفوا زي هاتروتي عبراسي يصحفوا بيلاطوس كصحف كله هاتروت هي صحفه كان ببوا منتان بصحف ملو صحف يصحفوا دحر ግን ተቃልና ተለመደ መስከደ ናባ ህጽሮት ይተቀይሩ እና ላቲናውያን ምዕራባውያን ነዚ ጲላጦስ ጽሐፈው ጽሑፍ INRI እዚ ማለት ኢየሱስ ናዝራዊ አርዝ ሬክስ ይዝባህ በላቲን ንጉስ ማለት እዩ አይሁድ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ማለት እዩ ባህጽሮት የምጽሕፈው INRI የምጽሕፈው ማለት እዩ ከመን ግሪካውያን ደግሞ ብናይ ባዕሎም ክጽሕፈው ካሉ ካብ መስቀሎም ማለት እዩ INBI የምጽሕፈው እዚ ማለት ድማ ኢየሱስ ብናቶም ማለት እዩ ኢየሱስ ናዝራዊ ታቢም ቀይረው መኻብ ላቲን ታቢ ባሲሊዮስ ያትኸውን ባሲሊዮስ ማለት ድማ በግሪክ ቋንቋ ንጉስ ማለት እዩ ታአይ አይሁድ ያ ስለዚህ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ኢሎም ክጽሕፉ ታዲያ ምጽሕፉ INBI ኢሎም ጽሕፉ ማለት እዩ ኣብ ግሪክ ኮይኖም ዞም አብያተ ክርስቲያናት እዚ ሕጂ ሙሉ ዞም አይኮኖግራፊ ናይ ስነ ስእልታት كتقامو خلو صحفو طبابي زي ايكونوغرافي نولو ناي سئلات هنو ناي ቅዱሳት ስእላት ክስእሉ خلو ዝጥቀሙ ባሕጽሩ ማለት እዩ ኣብ ግሪካውያን ኮይኖም ድማ ምስራቅ ናይ ምብራቅ አብያተ ክርስቲያናት ድማ ICXC ኒካ NIKA ኢሎም ጽሕፉ እዚ ማለት ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ አሸናፊ ኢሎም ድማ ይጽሕፉ ኢየሱስ ክርስቶስ አሸናፊ ኢሎም ይጽሕፉ አሸናፊ ማለት ሞት ዲያብሎስ ኃጢአት ዘሸነፈ ማለት ስሙያ ኢየሱስ ካብ ኃጢአት ዘደምስስ እዩ ዲያብሎስ ከሽንፍ ብስጋ ተገለጸ እዩ ንሞት ወን ዘቃተለ ስለዝኾነ እና ኩሎም በዞም ሰለስተ ቋንቋ ተጻሐፈ ጽሑፍ ኣብ ስእለ አድህኖ ናይ ስእለት ክርስቶስ ንመጽሐፍ ይሙክሩ ያቀምጡ ብስእሎም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድማ እዩ ነፍዋና ንምጻ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ወይ ወንድማ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ዝብል ባሕጽሮት ና ን አይለምጽ ዘይ ባለም ጥበብ እዩ ተመልክትና ቤተሰብን ክሪኦ ይኸለም ኣብ ናይ መስቀል እንታይ ተጻሒፉ አይንምልከቶን ወይ አይነስዖለን ኾን እንበር በስእሊ ብጥበብ ተገለጸ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ማለት እዩ እና ተሐጽሮት ካብቲ ሙሉእ ስም ናተለመደ ምስ መጸ استغلت ጥበብ እዩ ኸበለለ ሰናይ ምናልባት ከም ተጣውሶ ጸናሕኻ ብጣዕሚ ጥልቅ ትርጉም ዘለዎ ዓርሱ ኸኢሉ ታሪኽ ዝናገር ጽሑፍ ይሁና በርግጥ አንተይ ሓደ ምኽንያት ንምንታይ እዚ ሚዲያና ኢናና ከም ዝበልና ኢና ጠቅስካ ነርካ ኢኻ ነገር ግን ብደንቢ ሎማዓንቲ ምስ ቤተሰብና ብደንብ ንራኸበሉ ንፋለጠሉ ግዜ ስለዝኾነ ንምንታይ ዝሽም እዚ ሚዲያና ከም ዝመረጽናዮ ብደንብ ተንገልጸሉ እዚ ጽሑፍ እዚ ከም ዝፍለጥ ኣብ ርእሲ መስቀል ተጻሓፈ ርእሲ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝብለ ድማ
نحاد يوحنس وانجيل أو استرجم له أو سمعنا حمش درسان قدس يوحنس أفورق إذا صحف زي يقول قدس يوحنس أفورق نحاد عوت سجونا سقف نجوس زوجها بنايمن إنك مجلسيه لا توس خمس مباروسي منفس قدس نفسنا ينجرس بزغير إيلو يزعرب سلازي أنك عريرنا خلينا نري فقرينا ميانا زمرس قالوا وانا علامة عنده تزاري وين بس باولوس قدامي قرن سجي ما عرف حدا وضع 23 أيهود ملكة يداليو تأمرات يداليو غريكاوያን ما طبع فلسفنا يداليو نحنا ግን نتستسقل كريستوس نسبخنا كلنا حدا رأسنا خلينا نقعر يقبرنا نسمعي رأسنا نري لنا كريستوس عم مسكل له زي مالت بزح غزي كريستوس عم مسكل نري خلنا زنبب فقري بأكالو نري فرص جلسالي طبعا درس من نجار تايدي أداو زرقح عم مسكل تركبمو أداو زرقح لم تيم سلكي يبر حدا ليكسي نعاهم كحافكم كوي فقرهم كوي يوم كل جزء مخانة كل جزء دم كوي كل جزء مسكلهم اللي خلنا سمع أن تسفع زحافني يلن زقبلني يلن كنا كلنا نعاز وديك حافك نعز أقوالك حافكي أداو كزرقح الله زبل قويتا فقر استجلس قالوا أب مسكروس انتهي زي كل سبكتنا نام مسكروس انكعرر دحر مسكر دحر موتو تنساير إنا أب مسكرو دما قربان له قدس سجوي قرص زلوا كودوم يدفس زلوا تمسكر نهيوت مصابيو نهيوت صوع خينو استجلس أي مسكر حيلي نا بيزانا إلنا نقول تقولوا كريستوس أو سلذ عارف الري كل انتنا أبزين نرخبه كلا أي نيمولاد طبعا بجزابير نرخبكو أبوي كابجونو أمسك تسائل كابجونو زواسة ما يجوا تتأميقنا هناكو داقم لك كريستوس تواهينا النصوع لذي إذا خن مرس كنا بتعب بتحواس بدستا إن نقولته أبوتاتنا بزغمتنا تتبع بعلم أحس يروم لك خمتم كالوت أبيات كريستيانات نسمون إنانا إلى مقاماتهم حمانية بطنها تقبلنا إيسوس نازراوي نوغوس أيهود زبل نيمسك الإنباء قرانيو نارانا نموساد إنا وسينانا تسفاي زري فقري زري بسفر يمركو إنا نردو أيو سناي من هالوقت قنا بزيا يوصل إنانا تحسرو تقال إيسوس نازراوي نوغوس أيهود مالت مخانر إنا لنا كن بزح زي تستوعلو تايلو أنا بقلي سبات زحتوني تشم كخبدوم يري إنان آيل كان مزحاف وينمستواسنا وعلو تعم تتأجمهم زريهم زحساتني ونا نمن تايو خبيد مسيلو زرع زشمزي ويدمو نمستواس تخبد كم يخاخنا قلل لهم نخيل نتملكتنا وبزح زي زل على حسابيو كميدانا إنان آيو كنو لهم كلنا أنانيا إنانيا ناوليهم زحتنا ما سلازم خاودهم تهن قبل لنا إلنا ونحسبنا قلت تاريخنا تملأختو زلوا ملأخت ريخ الله كو يسوس مدحانيتي نازراوي دما استفله استقدس أخلي زلفة مالتي نازراوي أو نازري زعوي كاو نعدون ذا صوعة نتا زودة تعدي سنة خذ خل كاب نازريت استفهله ناي سنة سنة يزوج قالوا ويتا استقدس سفره أخلي زلفة مالتي تغاريو نجوس نجسات قدم كبل ناي مبرق نجسات مسيم سجدلو نجوس أيهود عبيد ليلهم سجدلو إرادة دما ولا نخافو يحسب بمبر منفس كلش نصبق مغير لما رزقنا دما نجوسيو يلو بثلاثة أنقع عالم كله خفلته مجوارو نحن من نجسات نجوس إلنا نهيوتنا نجوس إلنا يا نجسنا دما لك قدوس جابريل كبسماء السماء مثلا دنجر مالهم كبسرة خلو وانجيل لوكاس معرف حلو ثلاثة سلسلة عبيت يعقوب نزل عالم كنجسيو منجسو مودعته يقول نايز نجسنا مدراونا يكونه زال عالماوي ناي سماي ناي مدر نوسيمو نغوس بالقال انت زردنا ايهود ማለት ድማ ሰለመር ይሁዳ አይሁድ ማለት እኮ ዝተአመኑ ሰመስጉን ማለት እዩ ና በሐረ ጥምራ ቢከትሩ ይخلኻ ናይስተአመኑ ናይስተመስገኑ ንጉስ ዝኾነ መድኃኒት استفله استقدسه
أخلي زلفة إيو الكاترجم خلها استفلي سمعتي ذاك سلازي بزح جزء سلادهن رأي خلنا مستوعال مرآي عبوتاتنا كمتم نايلاتين نايجري تتقاموا طبابيز إننا تحصلت قال بحطير مجلس أمكو تعمي استفلي طبابي إيكونوغرافي ناي سنسلي سنة طباب تعمي زردنا ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድስ መግለጽና ቅዋምና እዩ ተሰቀለ ንጉስ እዩ ተሰቀለ መድኃኒት እዩ ተሰቀለ ብርሃን እዩ እና በነخ ንምስክር ከለና ዝተፈለየ ስምዒት ዝገልጸልናሞ ርግጸኛ ቤተሰብና ኢናናአ ዝብልሲ በቃ ናይ ዓወት ናይ ክብሪ ናይ ፍቅሪ መግለጽ ናይ ተስፋ መግለጽ ገይሮም ወሲዶም በዛ አጋጣሚ ኢናናአ እናበርኩ ጽፉልና እስኪ ነኻሎቱን ከሙ ገይሮም ዝግባ ገይሮም ከልጹልና ስለዚህ እንዲያውም ታይ ኾነሉ ዛዕቤት መፍትሒ ነዛ ዝኸብዶም ሰባት ማለት እዩ ናይዚ ትርጉም ናይ ኢናናአ ዝብል ስያሜ ትርጉም ካብ ዘይምርዳእ ክኾን ይኽእል ትዛዕበየና ትርጉሙ ከም ዝኸብ ኮነ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ዓርሱ ዝኸኣለ ዓብይ ስብከትም ብጣዕሚ ብውሱናት ምሩጻት ቃላት እዩ እሞ ከም ሓደ ክርስቲያን መጠን እንዲያውም ኣብ ዕለት ዕለት ህይወትና ክንጽውዖ ክንብሎ ዝግበአና ስያሜ ወይም ቃልም እዩና ምናልባት ትርጉሙ ምርዳእና ትቃል ከቀለለልና ይኽእል እዩ ትርጉሙ ከዓ ካብራናዮ ከሕጂ እንድሓር ቤተሰብና ዝቃል ከም ዝቀለኩም ተስፋ ንገብር ብቀጻሊ ደሞ እስኪ ስለ ናይ ሚዲያ ጸጋታት ኣብዚ ዘመን እዚ ሶሻል ሚዲያ ዝበዝሐሉ ዘመን ይሞ ናይ ሚዲያ ጸጋ እንታይ እስኪ ብርግጸኛነት ከም ዝቃሎም ተስፋ ንገብር ስለዚህ ቻሌንጁን ንገብርና ብስሩ ከም ሰረዶም ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ካልኦት ብኽፋት እግዚአብሔር ካብ በመለኮታዊ ስልጣኑ ነጽቦ ዝቀየሮ ሰብ መለኮታዊ አዋጅ ሰማያዊ አዋጅ መለኮታዊ ድሕነት ተፈጸመሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ተባሂሉ ተገለጸ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ኢናናአ እናበሉ ናጽሐፉ ከም ዝቃሎም ተስፋ ገብር ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሎሚ ግዜ ሰውሃብና ዓበይ ጸጋ ሚድያ እዩ ሚድያ ዝብል ነገር ክሓስብ ከለኹ ተለየ ዝዝክር ንዓና ሰውሃብና ጸጋ እዩ በዚ ዘመን እዚ ማለት እዩ እንደውም ናይ መወዳእታ ዘመን ሓደ ጸግኡ ሚድያ እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ኣብ መወዳእታ ከባቢ ተሪ ዝብል እዚ ናይ ወንጌል ናይ መንግስቱ ወንጌል ንዓለም ኩሉ ምንት ምስክርነት ክኾን ክባጽሕ እዩ በምንታይ ክባጽሕ ይኽእል መቸም በእግረ ይባጽሕ ከቢድ ኣብ ዝሕዚ ግዜ በሚድያ ግን በጣም ቀሊል እዩ እንታይ ሓስብ ምስለኪ ይወርድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሚድያ ተዝህሉ በእውነት ድምፁ ተቀሪሑ እንተንሰምዖ ትምህርት አይመለየናን እኮ ድምፁና ሰማዕና ከሞት የተሰይሞ ነተረጋጋዕና ድምፁና ሰማዕና ለይትን ቀትረን ምነበርና ግን ተጸጋ ንዓና ይተዋሂብና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ አይኾነን ኣብ ሐዋርያት ኣብቶም ጸጋ ዘለዎም ኣቦታትና ሚድያ ተዘብሉ ሓስኪ ያለ ድኻም የለ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይንካ ንኹሉ ምብጻሕ ስለዚ ንዓና ዕዳና እዩ እዚ ሚድያ እዚ ተጠቒምናሉ ድማ ዓብይ ናይ ጸጋ ናይ ድሕነት ናይ ህይወት መንገዲ እዩ ናይ ሚድያ ዓብይ ዋጋ እዩ ዘለዎ ኣቦታትና ሐዋርያት አይረኸብዎን ሊቃውንት ኣቦታትና ንበዓል ዮሐንስ አፈወርቅ አይረኸብዎን ንሕና ግን ዝረኺብናዮ ዓብይ ዕድል እዩ እሞ ዕዳካ ይኾነና ትዕግስቲ ጌርና ዝጠቕመና ነገር እናመረጽና ምግቢ ጥራይ ኣይኮነን ዝምረጽ ዝጠቕመና ነገር ምምራጽ እውን ንእዝንና ዝሰምዖ ነገር ምምራጽ እውን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ እሞ ሚድያ ዓብይ ዋጋ ኣለዎ በዚ መሰረት ንሕና ብዓቕምና ደረጃ ድማ ብዙሕ ትልምታት ኣለና ሚድያና ሚድያ ኢናናአ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ብጠቕላላ ናይ ቤተ ክርስቲያንና 4 ዓይነት ዘርፍታት ኣስተምህሮ እዩ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያንና ከም ዝፍለጥ ዶግማ ቀኖና ትውፊትና ታሪክ ኣብዚኦም መሰረት ጌርና ብዝተፈላለየ መደብ ክንመጽ ኢና ናብ ቤተሰብ ክነቐርብ ኢና ንሕና ንደሊ ካብኣቶም ሕቶ ርእይቶ ሓሳብ ተሂቦምና ንዓና ብጣዕሚ ሃናጻይን ነቲ ዝሓሰብናዮ ዘሎ ትልሚ ሓሳብ ድማ መለኮታዊ ድጋፍ ጸሎቶም ተሓዊሱ ንሕና እውን ካባና ዝደለቲ ሚድያ ንጽቡቕ ክንጥቀመሉ በዛ አጋጣሚ እዚ ክሕልፍ ይደሊ መደባት ክህልውና እዮም ኣብ ቀጻላይ ብሓድሽ መደባት ብዙሕ ነገራት ንመጺና ሕቶም ሕታት ይኽእሉ እዮም ሕቶ ክንምልስ ኢና ኣቦታት ክንሓትት ኢና መጽሓፍቲ ክነንብብ ኢና ክነዳሎ ኢና እግዚአብሔር ጸግኡ ካብሃበና ክንጥቀመሉ ቤተሰብካ ኩሉ ግዜ ምሳና ኮይኖም
حجون يتابعون له أكو ناتهم حساب ناتهم رئيته نرانا نتابعنا هنا مو بزبالات أدمان خلقت ما ناتهم حزون حساب رئيته حطوا هاونا مدام كنسرح لنا عامنا هنملسينا أبوتات كنطيقينا مسحات نببينا أزي ميلازي نسأجقي كنت كملو صلاتكم من تساتفكم من أي فرينا مالت أفتو ناوتو سخنا قرتها لكي عن توي ميديا تسقايونا بالكانير كامو بتلين نقرب سوات ياو عداوني مهناتهم أقلقلوت مثل زخنا نقر قنت هيدي استويسة عاوز حالفت سلا قبر هير سرحنا فيديو سلا أقلقلوت زلعلنا حساب نيرون سون أقلقلوت مالت قديتا نبي ترسان مدرخاتنا وتأخا بتشاد سبخونا قرات كم زي خونا حدا كريستيان أب منفساوي هو تنمعباي زقبرو من قرات بمولؤون أقلقلوت كم زي خونا مو تملكت تناون منفساوي تحسو زلو ميديا أبزد مسؤولو ساعات أقلقلوت كم زي خونا نخردونا المنفساوي هو عبيتهم دمو كم حدا قبقات نخطق أمولو مرختنا نمم محلاف زأكل أنا بتعمل تأقسوني حتى تيو نايلو ميكزي تيك توك زي لماذا تولدي تأقس يقول هذا مودات يقولون فيسبوك مودات يقولون نيش يوتيوب يحيش معنات ناترا زي كنا صار كله زي يوتيوب مريس كاس مودات هلو مريس كاوني خا تسمعه يا أخلني إذا خبرنا مال عدلون الركع تأقستي غيرهم تزداد مصنع ريتو ترد صحفنا بتعملنا مسكنكو من البات بتوسخي أنا بيتي سوينا حد نقرأ كوانا اللعلي حاسيبهم للتوابعنا مخانو من فردتنا كساف هزد ما بتخكل نحنا خابنا حاسبون اللعلي سلزة التوابعنا عبزي درجة زي بس إحنا لنا كساف هزقن زقر ماكي سابسكرايب قوارو لايك قوارو شير قواري لا ينفلت لما انت كوانا اللعلي سم حاسيبهم ريتهم حطهم سابسكرايب نا قوارو سلزة خدو حزوون نزبالة أقرقلوتنا سابسكرايب بمقبار نايدور ملكت بمسعان نسروح سراحة تخلوه مسأكم لايك شير بمقبار تفتيخمو بزيك تتابعونا نفلا ما جزي إن حتى زلنا أي تحفرونا كل جزي مسانا خم تخونو تسفى بمقباري عزيز محسن زلخو أنا دمون بيتسبنا حنتي تشالنج نمهابيو عن توي برقت قل إسكانير كاهم سلني بستوسنا ملكو أزنوت نمهاب زاكل جن ياو سلا إنانا أترجم الزخابلنا كنديناي تلك مخانو كاب تزاتنا له كنديناي بيتسبنا خمس تردونا دمو نمفلات نتخيلو بنويحو إيسوس نازراوي نجوس أيهود زبل نزي خالكم دمو إنانا بحث روتقال ناتتقامكم أب كومين سيكشن زغال زخط صحفولنا أيو كل رأسي كل عود زناي خاء نجر نستنا قدلو مدب كله ناي مالت حسابكم رئيتكم كمون زلكم حتى أب كومين سيكشن كتفلتونا بتحتنا نلابو كتصالي بخالي مدب كسبنا الرخب سنايكنا